Oi. Hah? Ada gua di mana? Aing dah kerdang dutan lah ya. Oi. Hah? Oh, Erek Abdurrahman, Erek Abdurrahim lah. Aing. Salam padi. Oke lah nya. Oke lah aing ke rieuh lah. Hei. Hah? Me kapipih teh ingat we atuh geuning. Embung ah, embung. Oke lah ya aing keur ngangkutan heula piringnya. Heeh. Stop. Ngien deh atau ngien deh.